नाम क्या दे क्या कहे दिल के मौसम को, आग जैसे लग गई है आज शबनम को। ऐसा लगता है किसी ने छू लिया हमको। अरे ये क्या हुआ, अरे बन जाए ना कोई अफसाना। हाथ मेरा थाम लो साथ जब तक हो, बात कुछ होती रहे बात जब तक हो। सामने बैठे रहो तुम रात जब तक हो। अरे ये क्या हुआ मैंने ना ये जाना। अरे बन जाए ना कोई अफसाना। नाम क्या दे क्या कहे दिल की मौसम को, आग जैसे लग गई है आज शबनम को। ऐसा लगता है किसी ने छू लिया हमको। अरे ये क्या हुआ मैंने ना ये जाना। अरे बन जाए ना कोई अफसाना। तुम चले जाओ ज़रा हम संभल जाए, धड़कने दिल की कहीं ना नाम चल जाए। वक्त से आगे कहीं ना हम निकल जाए। अरे ये क्या हुआ मैंने ना ये जाना। अरे बन जाए ना कोई अफसाना। দারুণ একটা সিচুয়েশনটাকে উপভোগ করলাম আমি। তোমাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও বন্ধুরা। জানো তো এখানে না অনেক ধরনের মার্কেটিং করার জায়গা আছে, আর বাচ্চাদের এত সুন্দর সুন্দর দোলনা, মনে হচ্ছিল আমি ছোট হয়ে যাই আবার সেই দোলনার মধ্যে চড়ে যাই। মানে দারুণ লাগছিল। এগুলো যদি কেউ সাঁতার কাটছে, কেউ মানে নাগরদোলনা চড়ছে, এগুলো যদি আমি করতে পারি, তবে সবটাই কিন্তু বাচ্চাদের। দেখতে পাচ্ছ সবটা আইটেম কিন্তু বাচ্চাদের। তো যাই হোক, আমি তো আর কিছু করতে পারলাম না। মনে হচ্ছিল এখান থেকে কিছু কিনি ওখান থেকে কিছু কিনি, তো সেরকম প্রিপারেশান নিয়েও যাইনি। তো যাই হোক, টুকটাক খাবারের কিছু কিনেছিলাম, সেগুলোই হাতে করে নিয়ে বাড়িতে ফিরছি। এগুলোই খাবো আর কি করবো বলো। এরকম ঘুরতে যেতে ভালোই লাগে, কি বলো তোমরা? তোমাদের কাছে কেমন লাগলো? আমার কাছে তো দারুণ এনজয় করেছি আমি।